우리를 사랑하시는 주님 감사합니다. Dios Padre quien nos ama, te damos gracias. 우리를 영원한 멸망에서 구원해 주신 주님의 크신 은혜에 감사합니다. Gracias por tu gracia tan grande de salvarnos de este destino de ir al infierno. 이 시간 주일 말씀 후에 특강 시간을 갖습니다. Después de escuchar el sermón dominical, aquí ahora tenemos el sermón especial. 우리가 주님을 닮아서 더욱더 거룩하고 경건한 삶을 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Ayúdanos a poder imitarte más y llevar una vida de piedad. 그 경건의 능력을 알아 하나님께서 우리를 통해서 그 선한 역사를 이루어 가 주시기를 기도합니다. Y ayúdanos a poder comprender el poder de la vida de la piedad para que tú puedas obrar por medio de nosotros. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesucristo quien nos ama. 아멘. 네, 우리 베드로 후서 1장을 같이 보겠습니다. Vamos a buscar 2 de Pedro, capítulo 1. 네, 베드로 후서 1장 4절부터 7절까지입니다. 2 de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el 7. 네, 베드로후서 1장 4절부터 7절까지입니다. Segunda de Pedro, capítulo 1, desde el 4 hasta el 7. 네, 4절부터 제가 읽겠습니다. Desde el 4 se lo leo. 이로써 그 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주사 이 약속으로 말미암아 너희로 정욕을 인하여 세상에서 썩어질 것을 피하여 신의 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨으니 Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. 이러므로 너희가 더욱 힘써 너희 믿음의 덕의 지식을 Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. 지식의 절제의 인내를 인내의 경건을 Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. 경건의 형제 우애를 형제 우애에 사랑을 공급하라. La piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. 네, 우리가 지금 이 특강 시간에는 경건에 대해서 같이 살펴보려고 합니다. Hoy en este sermón especial vamos a escudriñar la palabra sobre la piedad. 네, 경건. La piedad 이 경건은 하나님을 닮아서 살아가려고 하는 노력, 이것이 경건이라 할 수 있겠습니다. La piedad es el esfuerzo de querer imitar más al Señor. 우리 하나님 아버지를 닮아서 살아가려고 하는 선한 노력, 이것이 바로 경건을 힘쓰는 것이라 할 수 있겠습니다. Es el esfuerzo, la piedad es el esfuerzo bueno de querer llevar su vida más cerca como la del Señor. 우리는 예수님의 피로 구원을 받았습니다. Hemos recibido la salvación por medio de la sangre de Jesús. 예수님께서 우리를 값없이 오직 그리스도의 피로 오직 믿는 그 사람들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨어요. Para los que creen, Dios ha dado la autoridad de ser su hijo sin ningún precio. 우리는 구별된 무리에 있습니다. Somos una parte de ese grupo que es distinguido por Dios. 이제 우리가 하나님을 아버지라고 부릅니다. Ahora podemos llamarle al Señor nuestro Padre. 그러면 하나님께서는 우리가 하나님 아버지를 닮기를 원하세요. Y así que siendo nuestro Padre, Dios quiere que nosotros imitemos más a Él. 하나님을 닮는다. Imitar al Señor. 사실 피조물 어떤 피조물에게도 사실 주신 것이 아닙니다. Esta oportunidad, privilegio no fue dado a ninguna otra criatura.
오직 사람에게만 하나님께서 명하셨습니다. Solamente a nosotros los seres humanos. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라. Yo soy santo, tú debes ser santo. 사람만 할 수 있습니다. Solamente nosotros los seres humanos podemos hacer eso. 특별히 어떤 사람만 할 수 있냐면 믿음이 있는 사람이 할 수 있습니다. Y además los que tienen la fe pueden hacer eso. 그래서 우리가 지금 읽은 베드로서 1장에 보면 너희가 신의 성품에 참여하게 하셨다라고 말씀하셨는데요. Por eso en segunda de Pedro capítulo 1 aquí dice ser participantes de la naturaleza divina. 놀랍지 않습니까? Algo muy asombroso. 피조물인 사람이 하나님의 성품을 가질 수 있다. Nosotros siendo una criatura podemos obtener esa naturaleza divina del Señor. 그런데 저절로 되는 것은 아니다. Pero eso no pasa automáticamente. 우리가 하나님의 자녀가 된 것은 하신 일을 믿어서 된 것이지만 Fuimos hijos de Dios porque creemos en la obra de Jesús. 하나님의 자녀, 하나님의 성품을 담는 것은 그냥 되는 것은 아니다. Pero después de eso, imitar la naturaleza, la característica de Dios, no se hace sin ningún esfuerzo. Dice que tenemos que imitar y tenemos que esforzarnos. 이것 Los que tienen la fe pueden hacer eso. 믿음이 없으면 불가능해요. 그래서 믿음의 덕의 지식의 절제를 형제에 의해 사랑을 공급하라. Por eso dice, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y luego amor. 네. Naturalezas divinas. 믿음 위에 쌓을 수 있는 것들이 있어요. Hay cosas que podemos acumular encima de la fe. 그 중에 5번째가 보시면 경건이라고 되어 있습니다. Y el quinto aquí dice es la piedad. 이 경건은 그냥 되는 게 아닙니다. La piedad no se hace automáticamente. 덕을 세우는 것도 También tener como edificar no se hace automáticamente. 지식을 쌓는 것도 Y conocimiento, 절제하는 것도 dominio propio, 인내하는 것도 paciencia, 경건도 y también piedad, 형제 우애도 afecto fraternal, 사랑도 amor. 저절로 되는 게 아니라 더욱 힘쓰라고 되어 있습니다. No se hace sin ningún esfuerzo, sino dice aquí, tenemos que poner toda diligencia por esto. 여러분들은 어떤 걸 힘쓰고 계십니까? ¿En qué están ustedes poniendo toda su diligencia? 사실 힘쓰지 않으면 신의 성품을 이룰 수 없습니다. Sin esforzarse uno, es imposible tener todas estas naturalezas, características divinas. 오전에 주일 설교에서도 분명히 말씀을 드렸습니다. En la mañana también en el sermón les prediqué. 이 안에 여전히 죄성이 남아 있다. Dentro de nosotros todavía existe esta naturaleza pecaminosa. 이 안에 육체의 소욕이 남아 있어요. Hay los deseos carnales dentro de nosotros. 구원을 받았으니까 성령께서 들어오셨는데 Si hemos recibido la salvación, ahora entró el Espíritu Santo, 이 안에 육체의 소욕도 같이 있는 거예요. pero todavía queda ahí a un lado los deseos carnales. 그래서 둘이 싸운다고 돼 있습니다. Por eso los dos pelean. 육체의 소욕과 Los deseos carnales, 성령의 소욕, los deseos espirituales. 성령을 쫓아 사는 삶과 La vida de seguir al Espíritu Santo 육체의 소욕을 쫓아 사는 삶, y otra que sigue atrás los deseos carnales. 이것이 서로 대적한다고 돼 있어요. Estas dos características naturalezas van contra una misma. 같이 갈 수는 없어요. No pueden ir juntos ellos. 빛이 오면 어둠이 물러나야 되는 것처럼 Tal como cuando entra la luz, desaparece la oscuridad. 이것은 이렇게 되게 돼 있어요. Así pasa. 내가 육체를 쫓아 살면 성령을 쫓는 삶에서는 멀어지는 거예요. Si uno lleva su vida siguiendo los deseos carnales, se alejará de las cosas espirituales. 내가 성령을 쫓아 살면 육체의 소욕으로부터는 또 멀어지게 돼 있어요. Pero si uno sigue siguiendo Espíritu Santo, se alejará, habrá distancia, alejará de los deseos carnales. 우리는 분명히 둘 중에 하나를 쫓아서 삽니다. Tenemos que seguir uno de los dos. 나는
무엇을 쫓아서 사는가? Pero ¿a qué estoy siguiendo? 나는 정말로 성령을 쫓아 살려고 성령의 소욕을 쫓아 사는 삶을 살아가고 있는가? ¿De verdad estoy poniendo toda mi diligencia para seguir el Espíritu Santo? 특별히 오늘 말씀에서 경건을 이루기 위해서 내가 힘쓰고 애쓰고 있는지 살펴봐야 됩니다. Hoy especialmente en este sermón vamos a ver, examinarnos a cada uno de nosotros si de verdad estoy siguiendo la piedad. 네, 어떤 사람은 이것을 신앙의 엥겔 지수라고 말을 했어요. Algunos dicen que esto lo llama como coeficiente de ángel. 혹시 들어보셨어요? 엥겔 지수라고 들어보셨어요? ¿Han escuchado alguno de ustedes coeficiente de ángel? 뭐냐면요, 내가 버는 돈 중에 음식으로 나가는 돈의 비율이에요. Es como la proporción de los gastos que ustedes usan para los alimentos de toda su ganancia. 그게 엥겔 지수예요. Esto lo llama coeficiente de ángel. 가난한 나라일수록 엥겔 지수가 높더래요. Cuanto mayor sea el costo que se gasta en comer del propio ingreso, más cerca se está de un país subdesarrollado. 버는 돈의 대부분을 먹는데 다 쓴다는 거죠. Porque ellos gastan casi la mayoría de su ganancia en comida. 가난한 나라일수록 그 지수가 높대요. Por eso dice que cuanto sea país más subdesarrollado, más grande, mayor es esa proporción. 그런데 신앙에도 엥겔 지수가 있어요. Pero en la vida cristiana hay este coeficiente de ángel. 하나님께서 나에게 일주일 168시간을 나한테 주셨습니다. Dios nos da una semana, 168 horas. 그 일주일 동안에 내가 성령을 쫓아 사는 삶의 시간이 어느 정도나 될까? En una semana, ¿cuántas horas ustedes gastan siguiendo las cosas espirituales? 그것이 곧 신앙의 엥겔 지수입니다. Esto es el coeficiente de ángel de su vida cristiana. 내가 경건을 위해서 투자하는 시간, Es el tiempo, las horas que ustedes invierten para su vida cristiana, su fe. 어쩌면 주일에 오전에 와서 말씀을 들으신 분들이 계실 겁니다. Hay los que escucharon el sermón dominical en la mañana, 그리고 지금 이 시간에는 여기 안 계신 분들이 계실 거예요. pero se fueron a la casa porque ahora no están aquí, ¿verdad? 그분은 딱 1시간 반인 거예요. Para ellos solamente es 1 hora y media esa hora. 일주일 동안에 내가 하나님께 드릴 수 있는 시간, 경건을 위해서 힘쓰는 시간으로서 본인이 할애한 시간은 1시간 반인 거죠. En una semana, el tiempo que esa persona gastó para su vida cristiana, para Dios, para la vida de piedad, es 1 hora y media. 그분이 경건한 삶을 살기는 정말로 어렵습니다. Es muy difícil esa persona llevar una vida de piedad bien. 그런데 여기 앉아 계신 분들은 Pero los que están aquí sentados 난 적어도 3시간 정도는 투자하겠다. están diciendo, al menos voy a invertir 3 horas para el Señor. 맞아요? ¿Verdad? 난 적어도 3시간 정도는 투자하고 싶다. Al menos quiero invertir al menos 3 horas. 그분은 지금 여기 앉아 계실 거예요. Todas estas personas aquí están sentadas, 졸리지만, aunque tienen mucho sueño. 집에 가서 쉬고 싶지만, Quieren descansar en la casa. 이 시간 Pero esta hora, 내 경건을 위해서 내가 투자하겠다. para mi piedad ante el Señor, voy a invertir estas horas. 어떤 분은 그걸로 부족해서 Para algunos esto no es bastante 수요일 suficiente. 날 이 자리에 앉아 있습니다. Vienen aquí otra vez el miércoles. 남들은 집에서 쉬고 싶고 Otros quieren descansar en la casa. 또 투잡을 뛰어서 좀 더 돈을 벌고 싶지만은 O quieren trabajar otro trabajo para poder ganar más dinero. 이것이 나에게 내 영혼에게 필요하다라는 그럼- 걸 아는 사람은 수요일 날에도 트래픽이 있더라도 이 자리를 다시 또 앉아 계시게 될 거예요. Pero los que de verdad entienden que yo necesito estas horas para el Señor, voy a invertir estas horas para el Señor, ellos van a estar aquí sentados en el miércoles, aunque hay mucho tráfico. 또 어떤 분은 소식지에 나와 있는 구역 모임의 시간도 Algunos hasta van a la comunión de distrito 또 어머니회와 청년회 규제 시간도 o comunión de los jóvenes, de las madres, 경건을 이루기 위해서 para poder cumplir esa piedad. 그 시간을 투자합니다. Ellos invierten la hora. 그 정도까지 하는 분들이 계세요. Hay personas que hacen hasta ahí. 그런데 우리 거기서 좀 더 나아가셔야 돼요.
Pero tenemos que ir más que es eso. 경건은 사실 실제적인 경건은 집에서 이루어져야 돼요. La piedad, la vida de la piedad, de verdad, de actualidad, lo lleva en la casa. 여기는 경건을 배우는 거고 Aquí en la iglesia aprendemos sobre la piedad, 그 경건을 실천하는 곳이 있어요. pero hay un lugar donde usted tiene que poner en práctica la piedad. 바로 여러분들의 가정과 직장입니다. Su hogar, su trabajo. 거기에서 배운 경건을 실천하는 거예요. Ustedes aprenden la piedad aquí y ahí en la casa, en su trabajo, ponen en práctica. 어떤 분들은 그냥 여기에 있는 시간만큼은 본인이 경건할 거라고 생각을 해요. Algunos piensan que cuando está aquí en la iglesia está llevando su vida de piedad, 그런데 여기에서는 배우는 거라고 생각하시면 돼요. pero aquí es mejor pensar que aquí aprendemos. 이 경건은 아까 말씀드린 대로 하나님을 닮아서 살려고 하는 삶의 태도, 그게 바로 경건입니다. La piedad es la actitud de querer imitar más al Señor. 조금 더 쉽게 말하면 예수님을 닮아서 사는 삶이에요. Más simplemente una vida que trata de emular, imitar al Señor. 우리가 알고 있는 것처럼 예수님은 완전한 인간이십니다. Como sabemos, Jesucristo se hizo un ser humano, 맞아요? ¿verdad? 그래, 예수님 완전한 인간이세요. Él se hizo un ser humano completo. Perfect man. Es un hombre perfecto. 자, 인간 중에서 유일하게 완전하신 분이세요. Entre todos los seres humanos, Él fue el único que era perfecto. 그분을 닮아야 돼요, 우리가. Tenemos que imitar a Él. 예수님이 하셨던 말씀, Las palabras que han dicho Jesucristo, 예수님께서 하셨던 생각, los pensamientos que ha pensado Él, 예수님께서 하신 행동들, las acciones que Él ha hecho, 그것들은 다 완전한 인간의 표본이었어요. todo eso fue ejemplos para nosotros. 그걸 우리가 닮아가야 돼요. Tenemos que imitar todo eso. 그분이 생각하셨던 대로 우리도 생각을 하고, Tenemos que pensar en la misma manera de como Él pensó. 그분이 말씀하셨던 것을 우리도 말씀하고, Las palabras que Él ha dicho nosotros, 그분이 행동하셨던 것도 우리도 행동을 해야 las 돼요. acciones de Él tenemos que imitar. 그게 주님이 원하시는 삶이에요. Esto es la vida que desea Dios de nosotros. 우리는 예수님을 닮아야 돼요. Tenemos que imitar al Señor. 혹시 이 가운데 부부들이 있으세요? Aquí entre ustedes hay algunas parejas. 부부는 서로 닮아요? Parejas se imitan uno a otro. 네? 부부는 닮아요? Se imitan, ¿no? 그래. 아니라고 부정하고 싶겠지만 닮게 돼요. Quieren decir no, pero sí tienden a imitar uno a otro. 네. 부부는 닮아요. Las parejas así como son muy similares después, ¿no? 왜냐하면 계속 같이 있거든요. Porque pasan tiempo juntos. 생각을 공유하고 Están compartiendo sus pensamientos. 그 사람의 말을 듣고 Está escuchando su palabra. 먹는 것도 같이 먹고 Come juntos 계획을 같이 하고 y planean juntos. 그러니까 닮아요. Por eso se imitan a uno a otro. 자, 우리가 누구를 닮아야 된다 그랬죠? Pero tenemos que imitar a quién? 예수님을 닮아야 돼요. A Jesús. 그러면 예수님의 말씀이 내 안에 충분히 거해야 돼요. Para poder hacer esto, la palabra del Señor tiene que estar en mi corazón abundantemente. 여러분들이 성경 말씀을 통해서 예수님의 말씀을 충분히 그 말씀의 의도를 충분히 파악하고 있어야 돼요. Tenemos que entender la intención y propósito de la palabra que Él ha dicho en la Biblia. 예수님을 닮는다. Imitar al Señor, a Jesús. 그걸 누가 원하시냐면 하나님께서 원하세요. Eso desea Dios. 여러분들은 여기에 구원받은 지 얼마나 되신 분들이 있는지 모르겠습니다. Yo no sé exactamente cuánto tiempo ha pasado desde que ustedes recibieron la salvación. 어떤 분은 1년, Algunos 1 año, 어떤 분은 5년, algunos 5 años, 어떤 분은 10년, 10 años, 어떤 분은 30년 30 años. 예수님과 동행하고 있는 거예요. Está caminando junto con Dios. 그러면 그분은 예수님과 더 닮아야 돼요. Pero esa persona tiene que imitar más al Señor entonces. 그 사람을 통해서 예수님을 볼 수 있어야 돼요. Uno tiene que poder ver a Jesús por medio de esa persona. 예수님은 내 안에 계십니다. Jesús está dentro de mí, 맞아요? ¿verdad? 그래요. 여러분들 예수님과 동행하고 계시죠? ¿Están caminando junto con Jesús ustedes? 그러면 예수님이
내 안에 계시다면 나는 이제 예수님을 점점점 닮아가야 됨이 정상적인 거예요. Si Jesús de verdad está dentro de mí, entonces yo tengo que imitar más y más al Señor. 네, 예수님을 닮아 살려고 하는 노력, Tenemos que hacer ese esfuerzo de imitar más al Señor. 그것이 곧 경건을 힘쓰는 삶입니다. Esto es la vida que se esfuerza para llevar una vida de piedad. 경건이 좋다라는 것은 사람들이 알아요. Todas las personas saben que la piedad es algo bueno, 그런데 이 경건이 쉽지가 않아요. pero la piedad no es algo fácil. 그래서 힘쓰라고 돼 있어요. Por eso dice aquí tenemos que poner toda la diligencia. 힘쓰지 않는다는 얘기는 나는 지금 경건한 삶으로 나아가고 있지 않다라고 보셔야 돼요. Si uno no está poniendo toda su diligencia, quiere decir que todavía no está trabajando para su vida de piedad. 경건이 좋다라는 걸 아는데 Sabe que la piedad es algo bueno, 왜 경건을 힘쓰지 않고 있을까? pero ¿por qué no se esfuerza tanto para llevar una vida de la piedad? 그 이유를 한번 생각해 볼게요. Tenemos que pensar en la razón hoy. 우리 디모데후서 3장을 같이 보겠습니다. Busquemos 2 Timoteo 3. 디모데후서 3장입니다. 2 de Timoteo capítulo 3. 디모데후서 3장 12절입니다. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12. 12절 제가 읽겠습니다. El 12 se lo leo. 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받으리라. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 여기 말씀해 보니까 누구든지 그리스도 안에서 경건하게 살려고 하면 핍박이 있을 것이다 라고 하셨습니다. Aquí dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 그래서 경건이 좋다라는 걸 알면서도 쉽게 경건하려고 시도하지 못하는 거예요. Por eso, aunque uno sabe que la piedad es algo bueno, no es fácil tratar de llevar una vida de piedad. 경건에 대가가 필요하거든요. Porque para llevar una vida piadosamente necesita pagar algo. 하나님의 뜻대로 살려고 하는 노력, El esfuerzo de querer llevar una vida según la voluntad de 주님 Dios. 말씀대로 살아가려고 하는 시도, Un esfuerzo, trato de querer llevar su vida según la palabra de Dios. 거기에는 핍박이 있어요. Todo eso requiere persecución. 그래서 그리스도인들이 그것을 알면서도 적당히 타협하고 경건하려고 하지 않는 거예요. Por eso los cristianos salvos, sabiendo todo eso, se tratan de, pues llegan a un compromiso y no tratan de llevar una vida de piedad. 주님 뜻대로 살려고 하면 반드시 어려움이 있습니다. Cuando uno trata de llevar su vida según la voluntad de Dios, sí o sí habrá dificultad. 두 가지를 생각할 수 있는데 Hay dos tipos. 하나님께서 시험하시는 것이며 Hay prueba que viene del Señor 또 하나님 안에서 마귀가 방해하는 거예요. y otro Satanás, ataques de Satanás. 마귀는 경건의 능력을 압니다. Porque Satanás sabe el poder en la piedad. 마귀가 두려워하는 게 있습니다. Hay algo que teme el Satanás. 이제 더 이상 우리의 구원을 빼앗아갈 수는 없습니다. 누구도. Ahora que somos salvos, Satanás, ningún otro ser puede quitar nuestra salvación. 그러나 그 구원받은 성도가 경건을 위해서 마음을 정할 때 그때 마귀가 강하게 방해를 시작합니다. Pero cuando un salvo se propone en su corazón para llevar su vida para el Señor, ahí es cuando Satanás ataca fuertemente. 성경 곳곳에서 하나님의 뜻대로 살려고 할 때 방해를 받는 모습들을 성경 곳곳에서 볼 수 있습니다. En varios lugares en la Biblia podemos ver muchos ejemplos en que cuando un cristiano trata de llevar su vida de piedad para el Señor, hay ataques de Satanás. 여호수아와 갈렙을 보십시오. Vea Josué y Caleb. 분명히 믿음의 말을 했습니다. Ellos dijeron las palabras de la fe, 이스라엘 백성들이 어떻게 하려고 하던가요? pero ¿qué querían hacer los israelitas? 죽이려고 그렇습니다. Trataron de matarlos. 사실을 다 이야기했습니다. Ellos han dicho la verdad. 그러나 하나님이 우리와 함께 하시면
능히 이길 수 있을 것이다 라는 믿음의 고백을 했습니다. confesaron la confesión de la fe, que el Señor está con nosotros, entonces podemos ganar. 선한 거죠. Es algo bueno, 하나님의 뜻이죠. la voluntad de Dios. 그런데 그때 그들은 무엇을 받았냐면 생명의 위협을 받았어요. Pero cuando dijeron todo eso, ellos recibieron estos ataques. 하나님의 뜻대로 살려고 하는 데는 방해가 있구나. Cuando uno quiere llevar su vida según la voluntad de Dios, hay estos ataques. 예레미야가 이스라엘 백성들의 남유다 백성들에게 소리쳤습니다. Jeremías dijo a los israelitas, a las personas de Sur Judá, 그들에게 회개를 선포했습니다. él trató de convencerles para arrepentirse. 그걸 들은 남유다 사람들이 어떻게 하던가요? Pero ¿qué hicieron los de Judá? 돌을 들었습니다. Ellos tomaron piedras. 다니엘의 세 친구가 Daniel y sus tres amigos 그 우상에게 절하는 것을 하지 않았습니다. no querían postrarse ante el ídolo. 풀무불에 던져집니다. Fueron echados, lanzados al fuego. 다니엘이 절하지 말라라는 그 30일 동안 그 바벨론의 왕 이외 그 왕 이외 누구에게든지 절하지 말라라는 그 말을 들었을 때 다니엘은 기도를 멈추지 않았습니다. Cuando en tiempo de Daniel fue dicho a él que no debe inclinar o orar a otros seres menos el rey en este tiempo. 사자굴에 던져집니다. Pero él oró, siguió de orar al Señor y fue echado al lugar de los leones. 하나님의 뜻대로 살려고 하는 그것에는 En el lugar donde uno se propone para llevar su vida para el Señor, 반드시 핍박이 있다는 거예요. sí o sí hay persecución. 여러분들의 삶을 한번 보시지요. Hay que ver, checar su vida. 여러분들에게 혹시 핍박이 있습니까? ¿Tiene persecución? 믿어서 받는 핍박 말이에요. Persecución por la causa de creer. 네, 오해하시면 안 돼요. No debe malentender. 뭐 아프다, Tengo como dolor 뭐 aquí. 가난하다. No soy muy rico. 사실 그런 것들은요 믿지 않아도 사실 그런 것들은 경험하게 돼요. Pero estas cosas pasan aun si uno no cree en Dios, ¿verdad? 여기 그리스도 안에서 핍박을 받는다는 무슨 뜻이냐면 ¿Qué quiere decir recibir persecución? 그 말하는 거예요. Es ser perseguido por creer. 믿지 내가 않았다면 안 했을 텐데 Son cosas que yo no haría, 그래서 한 것이 있을 거예요. pero hay cosas que ustedes hicieron porque creen en Dios. 그것을 Cuando tratan de hacer estas cosas para el Señor, ahí es cuando vienen los ataques. 그래서 하나님의 뜻을 행하고자 하는 그것에 있어서 주저해요. Por eso cuando uno está enfrente de hacer algo para la voluntad del Señor, está en un dilema. 그런데 그 경건의 능력은 언제 나타나냐면 그럼에도 불구하고 포기하지 않을 때 진짜 그 경건의 능력을 여러분들이 경험할 수 있어요. Pero el poder de la piedad se manifiesta cuando, aun a pesar de todas las dificultades, persecución, uno no se rinde. 우리 디모데후서 3장도 보시겠습니다. Vamos a ver 2 de Timoteo 3, 네, 3장 5절입니다. capítulo 3, versículo 5. 디모데후서 3장 5절. Capítulo 3, versículo 5. 제가 읽겠습니다. Se lo leo. 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하는 자니 이 같은 자들에게서 내게 돌아서라. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. 네, 여기 경건의 모양을 내려고 하는 사람들이 있습니다. Hay personas que tratan de mostrar la apariencia de piedad. 근데 경건의 모양은 있는데 그 능력은 부인하는 자들이 있다. Tienen apariencia de piedad ellos, pero niegan la eficacia de ella. 겉은 아주 그럴듯한데 그 안에가 실제 경건으로 채워져 있지 않은 거예요. Por fuera parece muy bien, muy lleno de la piedad, pero dentro de ellos, en su vida de verdad, no hay. 마치 속이 비어 있는 깡통처럼 Tal como una lata, una can,
lata vacía. 속빈 캔 아세요? ¿Sabe? Ha escuchado una lata vacía. 안에 무엇이 채워져 있나 채워졌지 않은가 사실 겉으로 보면 구분이 잘 안 되죠. Uno no puede ver por de afuera si está vacía o está llena. 그런데 던져보면 압니다. Pero cuando lo tira, sabe uno, ¿verdad? 던져보면 안에가 비어 있으면 소리가 아주 요란하죠. Cuando la tira, si está vacía, hay mucho ruido. 이 사람이 실제 경건한지 경건의 모양만 띠고 있는지는 위험에 던져져 보면 알아요. Para discernir si esa persona de verdad tiene la piedad o solamente tiene la forma de la piedad, uno cuando está lanzado en la prueba, uno puede saber. 무슨 뜻인지 아시겠죠? ¿Sí me entiende, verdad? 실제 위기가 닥쳐봐야 알아요. Cuando viene un riesgo, un ataque, ahí es cuando uno puede saber 이 안에 실제로 경건한지 si tiene la piedad o no. 아니면 경건의 모양만 띠고 있는 것인지 O solamente tiene la apariencia, la forma de piedad. 그 사람이 위기에 던져지면 Cuando esa persona está en medio de dificultad, 드러난다는 거예요. ahí es cuando se revela todo. 안에가 비어 있으면 Si está vacía, 던져지면 금방 찌그러져 버립니다. cuando está lanzado en una dificultad, se cambia su forma, ¿no? 그러나 이 안에가 차 있잖아요. Pero si está llena, 그러면 소리도 나지 않을 뿐더러 사실 잘 안 찌그러져요. no hace mucho ruido ni cambia su forma. 여러분들 초콜릿 군병이라는 책 읽어보셨어요? ¿Ha leído ese libro que se llama Soldado de Chocolate? 그 C.T. 스터드의 초콜릿 군병이라는 책이 있어요. Hay un libro escrito por C.T. Studd, se llama El Soldado de Chocolate. 한 번도 전쟁에 참여해보지 않은 그런 군병을 가리킵니다. Se refiere a un soldado que nunca ha participado en una batalla. 초콜릿 군병. Soldado de Chocolate. 멋지게 군병의 모습을 띠고 있는데 Tiene la apariencia de un soldado, 살짝만 열을 가해도 그냥 스르르 녹아버리는 거예요. pero con un poco de calor se derrite. 경건이 훈련되지 않은 그런 그리스도인은 사실 조금의 위기만 찾아와도 금방 녹아버려요. Un cristiano que no está entrenado con la piedad, cuando viene una persecución, aflicción, se derrite tan fácilmente. 경건은 또 이렇게도 설명할 수 있습니다. Y la piedad podemos decir que 죄의 유혹을 견디는 힘. es el poder de vencer contra la tentación de uno está bien entrenado en la piedad. 죄의 유혹이 왔었을 때 그걸 잘 견딥니다. Cuando viene la tentación de pecado, puede vencer. 이렇게 예를 들어 볼게요. Por ejemplo, 개가 있습니다. hay un perro. 우리 샌안토니에 어떤 한 분이 개를 키우는데요. En nuestra iglesia de San Antonio, un hermano tiene su mascota perro. 족보가 있어요. 개가 족보가 있다고. 개가 족보가 있어요. Pero este perrito tiene su genealogía. 그 한국적 표현인지 모르겠네요. 하여튼간에 이 개가요. Esta mascota es de un linaje muy caro. 훈련이 잘 되어 있어요. Es bien. 훈련 잘 된 개와 잘 안 된 개의 차이가 있습니다. Hay diferencia entre un perrito que está bien entrenado y otro que es no. 그 개 앞에다가 먹을 걸 주는 거예요. Enfrente de ese perrito pone algo, su comida. 자, 말을 합니다. Y el dueño dice, 가만히 있어. quédate, 가만히 있어. quédate ahí. 그때 이제 이 개가 훈련이 됐나 안 됐나를 알 수 있어요. Y ahí es cuando uno puede saber si está bien entrenado o no. 훈련이 잘 안 된 개는 어떻게 하는지 아세요? El perro que no está bien entrenado, 네, 바로 그냥 덥석 가서 막 먹습니다. no importa lo que dice el dueño, lo come, ¿no? 앉아. 말 안 들어요. No importa el perro. 자, 이게 훈련이 안 된 개예요. Es un perrito que no está bien entrenado. 근데 훈련이 잘 된 개가 있어요. Pero otro que es bien entrenado, 자기가 아무리 하고 싶어도 aunque quiere hacer cosas, 멈춰. cuando el dueño dice para ahí, 앉아. siéntate, 주인의 말에 복종해요. obedece a lo que dice su dueño, 훈련이 된 거죠. porque está bien entrenado. 자,
경건의 훈련이 잘 된 그리스도인이 있습니다. Un cristiano que está bien entrenado en la piedad, 그 그리스도인은 앞에 죄의 유혹이 왔을 때 그걸 잘 뿌리칩니다. ese cristiano bien entrenado, 안 돼. nos dice, no, 보지 마. no vea eso, 눈을 감아. cierra sus ojos, 고개를 돌려. vea otra cosa. 그런데 Pero hay cristianos que no son muy entrenados. 안 돼. Dice Dios no, 그러면 훈련이 잘 안 된 그리스도인은 pero cristiano que no está entrenado, 왜 안 돼요, 하나님? dice, ¿por qué Dios no puedo hacerlo? 보지 마. No vea eso. 왜 안 돼요, 하나님? ¿Por qué no puedo ver Dios? 훈련이 잘 안 된 거예요. No está entrenado bien. 자, 우리 여러분들의 쉬는 공간인 침대로 가보겠습니다. Por ejemplo, vamos a pensar en su lugar de descanso, su cama. 자, 모든 하루 일정을 바쁘게 마쳤습니다. Terminó usted todo su trabajo de día. 자, 씻기도 했고, Ya se lavó, se bañó 자, 이제 방문을 닫았습니다. y cerró su puerta de su cuarto. 침대에 누웠습니다. Está acostado en su cama. 자, 어디로 가요? ¿A dónde va? 손이 어디로 가요? Su mano a dónde va? 요걸로 가죠. A esto, ¿no? 속으로는 합니다. 안 돼. En su corazón dice, no debo hacer 안 eso. 돼. No, no está bien eso. 잠깐만요. Pero dice, solo por un segundo. 유튜브 안 돼. El YouTube, no, no está bien. 잠깐만요. Pero un minuto solo. 이제 그만 보자. Hasta aquí. 잠깐만요. Pero uno más. 이게 훈련이 안 된 거예요. No está entrenado. 죄의 유혹에 대해서 그걸 유혹을 뿌리칠 수 있는 힘, 그게 경건이 훈련이 잘 된 사람이에요. La persona bien entrenado en la piedad tiene ese poder, esa fuerza de poder rechazar a la tentación de pecado. 네, 경건에 능력이라는 게 있거든요. Hay el poder en la piedad. 여러분들 그걸 느끼십니까? Ustedes pueden experimentar eso. 네, 경건에는 능력이 있습니다. Hay poder en la piedad. 네, 저는 개인적으로 이 전도인으로 부름받은 지가 13년 됐습니다. Personalmente, hace 13 años me llamaron a la iglesia para ser un pastor. 전도인으로 부름받은 후에 제가 하나님께 감사한 것이 있습니다. Pero después de ser llamado para ser un pastor, hay algo en que estoy muy agradecido. 그 중에 한 가지가 무엇이냐면 Uno de estos, 경건할 수밖에 없어요. no hay otra opción para mí que ser piadoso. 그게 저에게는 너무 하나님께 감사한 부분이에요. Es algo en que yo le doy gracias al Señor. 저는 지난주에 일주일 동안 집회를 했습니다. Yo tuve ese seminario por una semana, ¿no? 제가 무슨 죄를 지을 수 있었겠어요? Pero ¿qué tipo de pecado puedo pecar? 네? ¿Qué puedo hacer? 저녁에 7시부터 Desde 7 하나님의 말씀을 전해야 됩니다. tengo que predicar la palabra de Dios. 제가 일주일 동안 무슨 죄를 지었겠어요? Entonces en unas semanas, ¿cuáles pecados he cometido yo? 못 졌겠죠? Es muy difícil pecar, ¿no? 그게 너무 감사해요. Por eso estoy muy agradecido. 만약에 제가 그렇지 않았다면 Pero si yo no hubiera tenido eso, 아마 죄에 많이 노출이 돼 있었을 거예요. tal vez en mi vida habrá mucha tentación de pecado, ¿no? 여러분들 앞에서 설교를 해야 돼요. Tengo que predicar ante ustedes. 제가 무슨 죄를 지을 수 있겠어요? ¿Qué pecado puedo cometer? 늘 형제자매님들 앞에서 하나님 말씀을 전해야 되고 Tengo que predicar, dar el sermón ante los hermanos. 기도해야 하고 Tengo que orar, 교제해야 되고 tengo que tener comunión. 그때 저는 죄하고 멀어질 수밖에 없었어요. Con estas cosas tuve yo que alejarme de pecado. 그리고 하나님께서 저를 통해서 일하심을 경험합니다. Y experimento la mano del Señor, su obra por medio de mí. 그리고 느끼게 됐습니다. Y puedo sentirlo. 경건에 능력이 있구나. Hay el poder en la piedad. 경건에는 일할 수 있는 힘이 있어.
En la piedad hay ese poder de trabajar. 여기에 그리스도인들이 계십니다. Hay cristianos salvos. 그리스도인들은 하나님의 일을 하는 일꾼들이죠. Cristianos son obreros para la obra del Señor. 어떻게 일을 할 수 있습니까? Pero ¿cómo podemos trabajar? 경건의 능력이 있거든요. Hay ese poder de la piedad. 능력이란 일할 수 있는 힘이잖아요. Poder, o sea, fuerza para trabajar. 여러분들이 하나님의 일을 할 수 있는 힘은 어디에서 오냐면 경건에서 옵니다. La fuerza para trabajar por el Señor para ustedes viene de la vida de piedad. 경건을 힘쓰십시오. Tienen que esforzarse para la piedad. 하나님께서 경건한 자를 들어서 하나님의 일을 하십니다. Dios utiliza los piadosos para hacer su trabajo, 영혼을 건지고 para salvar las almas, 형제자매를 세우고 para establecer los hermanos. 많은 사람들에게 그리스도의 향기를 날릴 수 있는 것은 여러분들의 경건입니다. Para compartir la fragancia de Cristo, olor de Cristo a todas las personas, necesita ese poder de piedad. 경건하지 않은 그리스도인을 통해서는 하나님께서는 일하실 수가 없습니다. Dios jamás puede trabajar por medio de un cristiano que no tiene piedad. 네, 여러분들 경건하십시오. Tiene que ser piadoso. 힘쓰십시오. 경건에. Tiene que poner toda su diligencia en la piedad. 우리가 정작 힘써야 될 것은 경건입니다. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en piedad. 제가 오늘 경건에 대한 말씀을 드리는데요. Yo estoy hablando sobre la piedad, 실천적인 방법을 말씀을 드리려고 합니다. pero les quiero compartir cómo prácticamente cómo ponerlo en práctica. 경건이 필요하고 Es necesario la piedad. 경건이 좋다라는 걸 아시면 Si sabe que es bueno la 그 piedad, 경건을 힘써야 되는데 tiene que poner la diligencia. 어떻게 경건을 실제적으로 삶 가운데서 이루어갈 수 있을까? Pero cómo uno puede cumplir la piedad en su vida. 사실 경건은 이 교회당에서 배우는 거긴 하지만 실제적으로는 여러분들 가정에서 실제 경건이 이루어져야 돼요. La piedad tiene que obviamente aprender aquí, pero en su hogar, en su trabajo, tiene que ponerlo en práctica. 여러분들 신앙생활은 이 성경에 있는 말씀과 여러분들의 실제적인 삶의 갭을 줄여가는 게 신앙생활이에요. La vida cristiana es pues reducir la brecha entre lo que aprendemos en la iglesia y su vida personal en su hogar. 이 하나님 말씀과 내 삶의 갭을 줄여야 돼요. Tenemos que reducir la brecha entre la Biblia y nuestra vida cotidiana. 또 다른 말로서는 여러분들이 교회당에서의 모습과 집에서의 모습의 갭을 줄이셔야 돼요. En otra oración, otra palabra, tenemos que reducir las diferencias, la brecha entre nuestra vida en la iglesia y nuestra vida en el hogar. 만약에 여러분들의 삶이 지금 여러분들의 이 모습, 교회에서 했던 것과 같은 이러한 모습이 여러분들의 집에서도 이루어지고 있다면 그분이 경건하신 분이에요. Si ustedes llevan la misma vida aquí, también en la casa, en su hogar, usted puede decir que usted es piadoso. 그걸 줄여가셔야 돼요. Tenemos que reducir esa brecha. 여러분들이 교회에서 뭘 하셨어요? En la iglesia, ¿qué hicieron? 오셔서 뭐 하셨어요? Hoy cuando vino, ¿qué hicieron? 기도하셨죠? Oraron, 찬양하셨죠? cantaron alabanzas, 암송하셨죠? memorizaron los versículos, 말씀 들으시고 보셨죠? escucharon la palabra, 형제자매와 교제하셨죠? tuvieron comunión junto con los hermanos, 찬양하셨죠? cantaron alabanzas. 또 누군가는 전도하셨죠? Otras personas predicaron hoy. 그것이 가정에서도 이루어지고 있다면 여러분들은 지금 경건을 힘쓰고 있는 거예요. Si está haciendo lo mismo que hicieron aquí hoy, en la casa, está poniendo toda su diligencia en piedad. 가정은 작은 교회입니다. El hogar es iglesia pequeña. 여러분들 가정에서의 모습이 어떠신지 한번 생각해 보시죠. Hay que pensar en su vida, en su hogar. 그대로 교회의 모습과 유사하다면 그 집은 매우 성경적인 경건한 가정이라 할 수 있겠습니다. Si su hogar es muy similar a que aquí en la iglesia, entonces podemos decir que esa familia es muy bíblica. 교회에서 하는 아주 중요한 것이 바로 복음을 전하는 바이블 세미나를 하는 겁니다. En la iglesia una cosa más importante es tener el seminario bíblico donde predicamos el evangelio. 자, 여러분들의 집에서도 바이블 세미나는 이루어져야 됩니다. Pero aún en su hogar tiene que continuar el seminario bíblico. 손들지
들지 마시고 no levanten su mano. 마음으로 손 들어 보세요. Solamente en su corazón puede contestar. 집에서 가정이 또는 구원받은 성도가 성경 강연회를 같이 보신 적이 있는 가정이 있는지, Hay algunas familias aquí que escucharon, miraron el seminario bíblico en la casa juntos. 마음속으로 손 들으세요. Solo en su corazón puede levantar su mano. 왜 꼭 바이블 세미나가 있을 때 교회당에 가서 꼭 들어야 된다고만 생각하시는 거죠? ¿Por qué solamente pensamos que en la iglesia, en el edificio aquí, podemos escuchar el seminario bíblico? 여러분들 집에서는 왜 안 되는 거죠? ¿Por qué no lo podemos escuchar en su casa, 남편과 con su esposo, 아내와 esposa, 자녀가 su niño? 일주일 동안 시간을 정해서 puede escoger un tiempo dentro de la semana, 말씀을 듣는 거예요. 바이블 세미나를. escuchar el seminario bíblico. 그리고 서로 교제를 하는 겁니다. Y luego puede hablar sobre lo que escuchó. 어떻게 들었어요? ¿Qué tal? ¿Cómo fue el seminario? 얘야 어떻게 들었니? Mi hijo, ¿cómo fue el seminario? 그리고 할 수 있다면 누군가를 초대하고. Si es posible, puede invitar otra persona. 교회에서 이루어지고 있는 일이잖아요. Es algo que hacemos aquí en la 그럼 iglesia. 가정에서도 이루어져야죠. Entonces tenemos que hacerlo en la casa también. 해보세요. Hacerlo. 구원받은 가족들이 집에서 Los salvos, la familia salva en la casa, 해보세요. trate de hacer eso. 집에서 말씀을 같이 읽어야 돼요. En la casa debe leer la Biblia juntos. 여러분들 집에서 같이 말씀 읽어야 됩니다. Tienen que leer la Biblia juntos. 역시 마음으로 손 들으세요. En su corazón, no levante su mano física. 혹시 큐티를 하는 가정이 있으신가요? Hay algunas familias aquí que hacen la meditación, el QT, en la casa juntos. 개인 큐티만 말고 No estoy hablando de meditación personal, 가족이 같이 pero juntos, la familia todo. 혹시 하는 가정이 있으신가요? Hay familia que hace eso, 네, 잘하고 계십니다. está haciendo muy bien. 너무 바쁘다고요? Está muy ocupado, 뭐가 우선이죠? pero ¿cuál es la prioridad? 사실 마음이 없는 거예요. Uno dice está ocupado, pero la verdad es que no tiene el corazón. 시간이 없는 게 아니에요. No es que no tiene el tiempo, 마음이 없는 거예요. no tiene el corazón. 말씀은 교회에서만 읽는 것이 아니라 가정에서도 읽어야 돼요. La Biblia debemos leerla no solamente aquí en el edificio de la iglesia, sino en la casa. 그리고 여기 남편과 아내가 있으실 겁니다. Aquí yo sé que hay familia como parejas. 여기 남편분들은 집에서 아내를 가르치셔야 합니다. Los hermanos varones tienen que enseñar a su esposa. 아내는 남편으로부터 집에서 배우셔야 됩니다. Y la esposa tiene que aprender de su esposo en su hogar. 하나님께서 말씀하셨습니다. Dios dijo, 고린도서 14장에서 1 de Corintios 14, 그 아내가 남편으로부터 집에서 배우라고 되어 있습니다. en ese versículo 14:35 dice que tiene que la mujer aprender de su marido. 네, 한번 말씀 찾고 계신 것 같은데요. 14장 35절에 나와 있습니다. Están buscando, pero está en 1 de Corintios 14:35. 네, 여기 하나님께서 만일 무엇을 배우려거든 집에서 자기 남편에게 물을지니라고 하셨습니다. Aquí dice, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. 네, 가정에서 남편이 아내를 가르치라고 돼 있네요. La Biblia dice que en el hogar el marido el esposo tiene que enseñar a su esposa. 네, 해보세요. Trate de hacerlo. 전 이 중에 그것을 시도하는 분이 계시다면 저는 오늘 말씀에서 성공했다고 생각해요. Si hay alguien que de verdad hace eso después de escuchar el sermón de hoy, yo pienso que ese sermón tuve éxito yo. 성경을 안 읽는 남편이 집에 계시죠? 네. 성경을 안 읽는 남편들이 집에 계시죠? Hay esposos en la casa que no leen la Biblia, ¿verdad? 그죠? Hay algunos tienen esposo que no lee la Biblia en la casa, ¿verdad? 자, 그 남편 여기 앉아 계신 분들도 계실 겁니다. 안 계신 분들도 계실 겁니다. Tal vez hay algunos que no tienen. 남편이 여기에 없어요. Tal vez su esposo no está aquí en la iglesia. 자, 그 남편에게 오늘 저녁에 가서 이야기하십시오. Y dile a ese esposo,
말씀을 배워보니까 하나님께서 아내가 남편에게 배우라고 되어 있더라. Yo estaba aprendiendo, estudiando la Biblia y ahí dice en la Biblia que el esposo tiene que enseñar a su esposa. 내일부터 나를 좀 가르쳐 주라. Empezando mañana, enséñame. 자, 남편 중에 이제 시도합니다. Y trata el esposo 창세기 1장부터 시작합니다. desde Génesis 1. 가르치려고 합니다. Está tratando de enseñar, 이때 아내분 조심하셔야 됩니다. pero la esposa tiene que tener mucho cuidado 남편이 가르치려고 하는데요. porque el esposo trata de enseñar, ¿no? 들어보니까 영 귀에 안 들어와요. Pero no quiere escuchar la esposa ya. 그때 되게 조심하셔야 됩니다. Ahí es cuando está en peligro. 내가 알기로 그거 그 뜻이 아닌데. La esposa dice, por lo que sé, eso no significa esto. 그러면 그 다음 날부터는 없어요. Entonces el siguiente día no existe eso, ¿verdad? 하다가 못하는 이유예요. Esto es la razón por la que paran las personas. 그러니까 en la 목사님, casa. 전도사님 설교를 듣다가 남편의 설교를 들으려니까 안 들어오는 거예요. Uno está escuchando sermón de pastores, luego en la casa tiene que escuchar sermón de su esposo y ya no quiere escuchar el sermón de su esposo. 그때 오래 참으세요. Ahí es cuando necesita la paciencia. 성령의 열매를 맺을 수 있습니다. Puede llevar fruto del espíritu. 참으세요. Aguantar. 다 끝나고 나서 이렇게 말을 합니다. Y después de terminar puede decir la esposa, 역시 남편에게 배우라고 하셨어. Dios dijo en la Biblia que debo aprender de mi esposo. 여보, 내일도 꼭 부탁해. Enséñame otra vez mañana, mi amor. 자, 역시 또 내일 또 듣습니다. 2장을. Siguiente día aprende el capítulo 2 de Génesis. 남편이 뭐 할까요? ¿Qué va a decir el esposo? 남편이 뭐예요? ¿Qué va a decir? 준비하겠죠? El esposo va a preparar. 이게 남편 성경 읽게 하는 방법이에요. Esto es el secreto para hacer su esposo leer la Biblia. 그냥 읽으라고, 남편 읽으라는데 성경 안 읽어요, 이렇게 하지 마시고, En lugar de solo decir, yo le dije que leera la Biblia, pero mi esposo no lee. 남편에게 배우라고 돼 있으니까 Dice la Biblia que la esposa debe aprender su 나 좀 esposo. 가르쳐줘라고 해야 되는 거예요. Entonces tiene que decir, enséñame. 네, 조금씩 배워가실 거예요, 남편이. Y el esposo poco a poco va a aprender. 그리고 자녀들에게도 남편이 가르치라고 해주시고, Y dile a su esposo que enseñara a sus hijos también. 아비들아, Padres, dice, 주의 교양과 훈계로 자녀를 교훈하라고 돼 있어요. que enseñan las lecciones de la palabra, la Biblia, a sus hijos. 여기 아내분들, 지혜로운 아내분들이 계십니다. Aquí hay esposas sabias. 네, 남편이 가르칠 수 있게 하게 하는 것도 아내의 역할입니다. También es el papel, el rol de la esposa, hacerle a su esposo enseñar. 네, 아까 웃으시는 거 보니까 아마도 어려울 거라고 생각하시는 것 같아요. Todos se rieron, por eso supongo que todos piensan que es difícil hacer eso. 그런데 하나님께서 하라고 하셨습니다. Pero es lo que ordenó, mandó Dios. 남편을 주 안에서 세워가는 것, 지혜로운 아내가 해야 할 일입니다. Edificar su esposo en el Señor, establecer su fe es algo que una esposa sabia debe hacer. 남편도, 여기 남편들이 계십니다. Aquí hay esposos. 가르치라고 돼 있으니까 그렇게 하셔야 됩니다. Dice la Biblia que tienen que enseñar a su esposa, entonces hay que hacerlo. 네, 여러분들 가정교제 하십시오. Tienen que tener comunión en su hogar. 적어도 한 달에 한 번은 가정교제 하셔야 됩니다. Al menos una vez al mes tiene que tener la comunión de su familia. 구원받은 가족들이 모여서 교제를 하는 거예요. La familia salva juntos teniendo la comunión. 혹시 하는 분들이 계실지 모르겠는데 하셔야 돼요. Tal vez ya hay algunos que hacen eso, pero tienen que hacer eso todos. 적어도 한 달에 한 번 Al menos una vez al mes. 구원받은 성도 가족들이 모여가지고 Los hermanos en su familia que son salvos juntos, 찬양하고 alabando juntos, 기도하고 orando juntos, 성경을 읽고 leyendo la Biblia, 교제하셔야 돼요. tienen que tener comunión. 그게 교회예요. Esto es la iglesia. 그게 교회예요. Esto es la iglesia. 여러분들의 가정도 교회가 돼야 돼요. Su casa, su hogar debe ser la iglesia también. 가정이 튼튼한 교회가 튼튼한 교회입니다. La iglesia que tiene las familias bien establecidas serán la iglesia fuerte. 저희 가정은 합니다. Nuestra familia lo hacemos. 한 15년 됐습니다.
Ya hace 15 años empezamos. 중간에 위기가 있었을까요? 없었을까요? En 15 años piensan que hubo dificultades o no. 있죠. Sí, a veces. 네. 힘들어요. A veces cuesta mucho, 그런데 끝까지 해야 돼요. pero tiene que seguir de hacerlo. 한두 달 건너뛰더라도 Aunque hay como una brecha, un mes o 2 meses que no hace, 또 하셔야 돼요. tiene que hacerlo otra vez. 네. 여기 가정들이 계실 텐데 Aquí hay familias. 네. 말씀드린 대로 찬양하고 Por eso, según lo que les dije, alabar, 기도하시고 orar, 성경 한 장씩 순서대로 읽으시고 leer capítulo por capítulo, 그리고 이제 교제를 합니다. luego tener comunión. 저희 가정을 예를 Por 듭니다. ejemplo, mi familia, 한 달 동안에 무슨 일이 있었는지 todo lo que pasó en un mes, 서로 돌아가면서 이야기를 합니다. por turno compartimos. 학교에서 무슨 일이 있었어? En la escuela, ¿qué pasó? 교회 생활은 어때? ¿Cómo es su vida en la iglesia? 가정에서는 En su familia, en su hogar. 그때 성경 강연에 있었는데 말씀 어떻게 들었어? Tuvimos el seminario bíblico, ¿cómo le fue? 한 달을 돌아보고 Repasar un mes 그리고 이제 교제를 또 나눕니다. y después tenemos comunión otra vez. 저희는 어떻게 하냐면 고마운 것을 돌아가면서 간증을 해요. Lo que hacemos en nuestra familia, en la comunión, compartimos testimonios, pero sobre cuáles cosas en que me siento agradecido. 하나님께 감사한 거, Agradecido ante Dios, 아내에게 감사한 거, agradecido ante mi 딸에게 감사한 esposa, mi hija, 아들에게 감사한 거. mi hijo. 자, 이제 아내가 다음 순서를 받습니다. Y luego es turno de mi esposa. 하나님께 감사했던 거, Agradecida al Señor. 남편에게 고마웠던 거, Agradecida a mi 딸에게 esposo, 고마웠던 a mi hija, 아들에게 고마웠던 거. mi hijo. 또 딸이 이어받습니다. Y luego mi hija va, 하나님, 아빠, 엄마, 동생. Dios, papá, mamá, y luego mi hermano. 그렇게 하고 이제 기도 부탁을 받아요. Y luego recibimos petición de oración. 그렇게 하고 기도하고 마칩니다. Así terminamos después de orar. 자, 여기서 부모님들 주의할 게 있습니다. Los padres, hay que tener cuidado otra vez. 가정 교제를 한다고 해놓고 Uno dice, vamos a tener comunión de la familia, 거기서 자녀를 막 가르치는 경우가 있어요. pero algunos padres quieren enseñar. 그러면 아이들이 더 이상 다음 달부터는 가정 교제를 안 해요. Y luego sus hijos ya no van a querer tener esa comunión. 가정 교제를 끝까지 이어가지 못하는 이유가 뭐냐면 그 가정 교회에서 부모님이 자꾸 아이들을 막 훈계하는 거예요. ¿Por qué no puede seguir la comunión de su familia? Porque los padres tienden a reprochar sus hijos, regañar sus hijos. 네, 그러지 마시고요. Pero no debe hacer eso. 맛있는 거 갖다 놓고 Ahí puede poner como antojitos, 즐겁게 교제를 나누는 거예요. con gozo, siendo gozosos, compartir. 어떠세요? ¿Cómo suena? 교회가 가정이 되고 가정이 교회가 되는 거예요. La iglesia se hace el hogar se hace la iglesia. 어렵겠죠. Difícil suena, ¿no? 그런데 정말 좋아요. Pero es muy lindo. 자, 실제적인 예들을 몇 가지 드렸습니다. Les expliqué algo muy práctica. 남편 성경 읽게 하는 법, El secreto clave para hacerle a su esposo leer la Biblia. 아내 성경 읽게 하는 법, Cómo hacerle a su esposa leer la Biblia. 가정이 작은 교회가 되게 하는 법, Cómo transformar su hogar como una iglesia pequeña. 또 기도가 있습니다. Hay la oración también. 경건 생활에서 기도 정말로 중요한데요. En la vida de piedad, la oración es muy importante. 네, 여러분들 기도 잘 하고 계십니까? ¿Están haciendo bien en su vida de oración? 자, 제가 어떤 분에게 들은 이야기입니다. Alguien me dijo eso. 그분이 그래요. Dice, 저는 하나님과 늘 동행함으로 따로 기도할 시간은 필요 없습니다. yo siempre estoy caminando junto con Dios, por eso no necesito tiempo fijo para orar. 어떻게 생각하세요? ¿Cómo suena? 제가 그 말을 듣고 좀 놀랬어요. Me sorprende mucho al escuchar eso. 야, 기도를 그럼 안 한다는 얘기구나. O sea, esa persona no ora. 그럼 기도를 안 한다는 얘기잖아요. No ora esa persona. 나는 하나님과 늘 동행함으로 따로 시간 내서 기도할 필요가 없대요. Uno dice, yo siempre estoy caminando junto con Dios, entonces no necesito orar. 매우 경건한 분처럼 보여지지만 Su
suena, parece como una persona piadosa, 실제 매우 게으른 거예요. pero de actualidad es muy perezoso. 예수님께서 기도하셨어요. Jesús oró. 새벽 미명에 한적한 곳에 가셔서 기도하셨어요. Él en la madrugada fue a un lugar como callada y ahí oró. 골방에 들어가서 조용히 기도하래요. Nos dice la Biblia que tenemos que entrar a un cuarto de silencio, un cuarto calmado y ahí tenemos que orar. 사실 그런 그분이 말한 의도대로라면 사실 기도가 제일 필요 없으신 분이 예수님이잖아요. Si lo que dice esa persona es cierto, entonces Jesús, ¿por qué él oró? 그런데 예수님께서는 아주 중요한 일을 하실 때는 아주 길게 기도하셨습니다. Cada vez que Jesús hizo algo muy importante, antes de hacer eso, él oró. 네, 여러분들 기도 잘하고 계십니까? ¿Están llevando bien su vida de oración? 경건 생활에서 개인 경건 생활에서 빠질 수 없는 것이 기도인데 La oración es sí o sí, tiene que cumplirlo en la vida de la piedad. 사실 기도하는 것보다 중요한 건 어떻게 하느냐예요. Pero la cosa más importante que solo orar es cómo uno ora. 네, 여러분들 기도 어떻게 하십니까? ¿Cómo están orando ustedes? 얼마나 하세요? ¿Y cuántas veces oran? 제가 지금 시간을 여쭤봤습니다. ¿Cuánto tiempo usan para orar? 여러분 기도 시간 얼마나 되세요? ¿Cuánto tiempo usan para orar? 기도의 시간이 기도의 질을 결정하는 것은 아니지만 Obviamente la cantidad de la oración no determina la calidad de su oración. 적어도 기도가 하루 평균 어렵네요. Es difícil decir, pero 시간을 말하는 것이 좀 그런데요. 적어도 30분 이상은 해야 돼요. al menos cada día tiene que orar al menos 30 minutos. 적어도 30분 이상. Al menos 30 minutos. 어떠세요? ¿Cómo piensan? 여러분들 하루 동안에 한 기도의 시간을 더했을 때 30분이 넘어가요? Cuando añaden todas sus oraciones, ¿es más que 30 minutos? 아침, 저녁, 밥 먹을 때 3번. En la mañana, antes de acostarse y 3 veces cuando come. 혹시 식사할 때 기도처럼 주무시기 전에 기도하시면 이분 기도 시간 다 합쳐도 3분이 안 됩니다. Si ustedes oran antes de acostarse o en la mañana como ora cuando come, entonces añadiendo todo solamente dura como 10 minutos menos, ¿no? 기도는 힘쓰라고 되어 있습니다. Pero dice hay que esforzarse, poner toda su diligencia en orar. 기도 힘쓰라고 되어 있어요. Hay que esforzarse. 제가 좀 아까 30분이라고 하는 것에 대해서 사실 좀 약간 30분은 좀 너무 적은 것 같고요. Yo les dije 30 minutos, pero me siento que aún 30 minutos es muy poquito. 네, 하루에 1시간 정도는 하셔야 돼요. Al menos una hora cada día. 하루 1시간. Una hora. 기도해. En oración. 어떠세요? ¿Cómo piensan? 불가능하다고요? ¿Es imposible? 아니요. No, 아닙니다. no es. 그 기도의 능력을 경험하시면 사실 기도의 시간이 아깝다고 생각하지 않게 됩니다. Cuando uno de verdad experimenta el poder de la oración, va a pensar que no es mal gasto de tiempo. 기도의 악순환이 있습니다. Hay ese ciclo 배드 사이클이 있어요. malo de la oración. 기도를 힘쓰지 않아. No se esfuerzan en orar, 그러니까 기도에 응답이 없어. por eso no hay respuesta. 그러니까 기도를 더 안 하게 돼. Entonces no ora, 그러니까 응답을 또 못 받아. no puede recibir respuesta 그러니까 기도를 아예 안 하게 돼요. y deja de orar. 그러니까 응답을 기대하지도 않아 이제. Por eso ni siquiera espera la respuesta de Dios. 이게 기도의 배드 사이클이에요. Esto se llama como círculo vicioso. 근데 그 사이클로 바꾸셔야 돼요. Pero círculo bueno tiene que cambiarlo. 기도에 힘써요. Tiene que esforzarse en la oración 정직하게, honestamente 겸손하게 y humilladamente, 간절하게. anhelosamente. 기도하면 응답을 경험합니다. Cuando ora así va a ver que Dios contesta. 응답해 주시네. Dios contestó 또 기도 더 하게 돼요. y luego va a orar más 그러니까 기도에 또 응답해 주세요. y luego contesta otra vez 더 힘쓰게 돼요.
y se esfuerza más. 이게 기도의 굿 사이클이에요. Esto es como un círculo bueno de oración. 많은 그리스도인들이 기도의 능력을 경험하지 못하고 사는 게 현실이에요. Hoy en día muchos cristianos no pueden experimentar el poder de la oración. 그건 하나님의 능력이 부족해서가 아니고 No es porque Dios falta el poder. 내 기도를 듣지 않으셔도 아니에요. No es que Él no oye a mi 내 oración. 기도에 뭔가 문제가 있어요. Hay un problema en mi oración. 그 나쁜 사이클을 Está en ese círculo vicioso. 방향을 좋은 사이클로 돌리셔야 돼요. Tiene que cambiar la dirección a un círculo bueno. 내가 왜 기도를 힘쓰지 않을까? ¿Por qué no me esfuerzo en la 그 oración? 원인을 살펴봤을 때 내 기도의 태도에 문제가 있어요. Viendo en la razón de todo eso es porque hay problema en mi actitud. 아침에 일찍 Temprano en la mañana, 조용한 곳에서 en un lugar muy calmado, 무릎을 꿇고 하나님께 기도하는 거예요. arrodillándose y orando a Dios, 내 진실한 마음을 담아서 poniendo mi corazón honesto, 정직하게 honestamente. 해보세요. Trate de hacerlo. 그 기도가 좋은 사이클로 돌아가기 시작하는 순간부터 여러분들은 기도를 힘쓰게 돼 있습니다. El momento en que ese círculo se cambia a un círculo bueno, va a empezar de orar más. 하지 말라고 해도 해요. Aunque uno dice que no ore, va a hacerlo. 눈 뜨고서도 막 해요. 걸어 다니면서도 기도해요. En el camino ora, manejando ora, siempre ora. 저는 좋은 사이클을 갖고 있는 기도의 응답을 받는 분들을 그렇게 많이 만나지는 못합니다. Yo casi no me encuentro mucho con las personas con buenos círculos de eso, de la 하나님이 oración. 얼마나 마음이 아프실까요? Entonces, ¿cuánto dolor va a tener Dios en su corazón? 하나님은 응답해주고 싶고 Dios quiere contestar. 나를 통해서 하나님의 일을 하고 싶으신데 Él quiere cumplir su obra por medio de mí. 잘못된 기도로서 응답 못 받는 기도를 하고 있는 거예요. Pero por medio de tener oración incorrecta no puede recibir la respuesta. 우리 기도에 힘쓰셔야 됩니다. Hay que esforzarnos en la oración. 어떤 분이 저한테 질문했습니다. Otro me dijo, 목사님, pastor, 신앙생활 중에 제일 중요한 게 뭡니까? ¿cuál es la cosa más importante en la vida cristiana? 여러분들 어떻게 생각하세요? ¿Cómo piensan? 신앙생활 중에 제일 중요한 게 En 뭡니까? la vida cristiana, ¿cuál es la cosa más importante? 제가 말씀드렸어요. Yo le dije, 저는 하나님과의 관계라고 생각합니다. personalmente pienso que es la relación personal con Dios. 하나님과의 관계. La relación personal con Dios. 그게 신앙생활에 제일 중요한 거예요. Lo más importante en la vida cristiana. 그 하나님과의 좋은 관계는 어디에서 오느냐? Y esa relación buena con Dios, ¿de dónde viene? 올바른 말씀 생활과 기도 생활에서 오는 거예요. Viene de la vida correcta, de vida de la palabra y la oración. 여러분들 말씀 힘쓰십시오. Tiene que poner toda su diligencia en la palabra. 기도 힘쓰십시오. Igual en la oración. 이렇게 살다 주님 만나면 안 됩니다. Si no debemos ver al Señor así, viviendo nuestra vida así. 주님은 일꾼을 찾고 계십니다. Dios busca su trabajador. 여러분들도 이 가운데 정말 다 구원받으신 분들이면 주님의 선한 일꾼이 되고 싶으실 거예요. De verdad, si son salvos, van a tener ese deseo de trabajar por el Señor. 그러면 경건에 힘쓰시면 돼요. Para hacer eso, tiene que esforzarse mucho en la piedad. 네, 우리 한 구절만 더 보겠습니다. Último versículo. 네, 디모데전서 4장 8절입니다. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. 네, 디모데전서 4장 8절입니다. Primera de Timoteo 4, versículo 8. 네, 디모데전서 4장 8절입니다. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. 네, 죄송합니다. 7절부터 읽겠습니다. Desde versículo 7. 망령되고 허탄한 신화를 버리고 오직 경건에 이르기를 힘쓰라. 연습하라. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. 육체의 연습은 약간의 연습이 유익이 있으나 경건은 범사에 유익하니 금생과 내생에 약속이 있느니라. Porque ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. 네, 경건에 연습하라고 되어 있습니다. 훈련하라고 되어 있습니다. Dice que tenemos que ejercítate para la piedad. 육체의 연습은 약간의 유익이 있다. Porque ejercicio de cuerpo para poco es provechoso. 그런데 경건은 약간의 유익이 아니라 범사에 있다.
Pero la piedad para todo aprovecha. 금생과 내생의 약속이 있다. Pues tiene promesa en esta vida presente y de la venidera. 능력 있는 삶, La vida con tanto poder, 그것에 경건이 있습니다. ahí está la piedad. 여러분들 운동하세요? Ustedes hacen ejercicios. 운동하는 이유가 뭐죠? ¿Por qué hacen ejercicio? 멋진 몸매, Para tener un cuerpo bueno, 건강한 몸. para tener cuerpo sano. 그래요. 우리가 왜 경건에 힘써야 되느냐? ¿Por qué tenemos que esforzarnos para la piedad? 죄를 이길 힘, 그것이 경건에 있습니다. Porque el poder para vencer contra la tentación del pecado está en la piedad. 육체가 건강해야 일을 할 수 있는 것처럼 Tal como el cuerpo tiene que ser sano para trabajar. 여러분들이 경건할 때 하나님께서 여러분들 통해서 일하실 수 있습니다. Cuando ustedes llevan una vida de piedad, Dios puede utilizarles. 누구나 마라토너가 될 수는 있어요. Todas las personas pueden correr en una carrera, 그러나 여기에 41.19를 뛸 수 있는 분들은 제가 보기엔 몇 분 안 계실 것 같아요. pero no creo que hay muchos aquí que pueden correr en una carrera por 40 días. 근데 여기 여러분들은 다 마라토너가 될 수는 있어요. Pero todos ustedes pueden correr. 어떻게 하죠? ¿Cómo? 연습해야죠. Entrenando. 100m 뛰기 시작하고 Entrenando de poquito 내일은 110m, y luego como más. 한 달 뒤에는 300m Y después de un mes, 300 metros, 조금씩 늘려가는 거예요. yendo poco a poco. 처음부터 마라토너는 없었어요. No hay una persona que corre bien desde el principio, 마찬가지로 tal como así. 이 경건도 하루아침에 되는 건 아니에요. La piedad no se hace en un día. 그러나 그 경건에 힘쓸 때 하나님께서 여러분 통해서 어떤 일을 하실지 몰라요. Pero cuando uno se esfuerza mucho para la piedad, no sabemos cuánto obra Dios puede hacer por medio de usted. 네, 우리 경건에 한번 경건에 Quiero que todos traten de ser. 이제 모르겠습니다. No estoy seguro. 전 3년 만에 여기 Pasaron 3 veces que yo visité aquí. 네. 구원 받고 있고 또 Salvación. 형제자매들의 신앙이 성장되어 La fe de los hermanos está creciendo. 여러 언어권 분들이 자리를 차지하고 있고 Hay muchos hermanos que hablan diferentes idiomas aquí. 네, 하나님께서 이 빈 자리를 조만간에 다 채워주실 거라고 저는 믿습니다. Y yo tengo fe que Dios va a llenar todos los asientos vacíos aquí muy pronto. 주일 말씀에서 드렸던 것처럼 Tal como les expliqué en Sermón Dominical, 항상 주의 일에 더욱 힘쓰십시오. que ponga más toda la diligencia en el trabajo del Señor siempre. 그리고 주 안에 있다 보면 언젠가 또 뵐 기회가 있을 겁니다. Y aquí permaneciéndonos en el Señor, algún día nos veremos otra 예, vez. 같이 기도하시겠습니다. Vamos a orar juntos. 우리를 사랑하시는 주님 감사합니다. Dios Padre, quien ama nuestra alma, 우리에게 신의 성품에 참여할 수 있는 이 시간을 주심을 감사합니다. te agradecemos por darnos esa oportunidad, el tiempo para poder participar en la naturaleza divina del Señor. 우리가 주님을 닮아 더욱더 거룩하고 경건한 삶을 살 수 있도록 도와주시고 Ayúdanos a poder llevar una vida de piedad, imitándole más al Señor. 우리를 통해서 그 경건의 능력이 더욱더 크게 일어날 수 있게 도와주옵소서. Y ayúdanos para que el poder de la piedad pueda manifestarse más grandemente por medio de nosotros. 이 LA 지역에 아직 이뤄져 있는 많은 영혼들이 있습니다. Hay tantas almas perdidas todavía aquí en Los Ángeles. 우리들에게 예수 그리스도의 마음을 주옵소서. Danos el corazón de Jesucristo. 한 영혼이라도 더 주님께 인도할 수 있도록 하나님 힘을 주옵소서. Danos más fuerza, energía para poder guiar un alma más a ti. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도합니다. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien nos ama. 아멘. Amén.